राहत फ़तेह अली खान नामवर और महंगे तरीन गुलकार हैं। भारत और पाकिस्तान में इनके करोड़ों जानने वाले हैं। मैं भी इनमें शामिल हूँ। इंडियन फिल्म इश्किया के गाने ने इनके फ़न की पीक हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के बाद गुलकारी में जो खिला पैदा हुआ था वो राहत फ़तेह अली खान ने पुर किया और कमाल पुर किया। उनकी आवाज़ में सोज, एनर्जी और असर तीनों हैं और ये तीनों मिलकर सुनने वाले को दुनिया और माफिया से परे ले जाते हैं। राहत फ़तेह अली खान इस कमाल के बावजूद अक्सर ख़बरों की मनफी रेले में रहते हैं और ये ख़बरें हमेशा उनकी किरदार पर सवाल उठाती रहती हैं। पिछले 2 दिन से राहत साहब एक बार फिर खबरों में हैं और लोग चस्के लेकर इनका वीडियो क्लिप दूसरों को भिजवा रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में राहत साहब अपने एक मुलाजिम को बुरी तरह पीट रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं मेरी बोतल कहाँ है, जबकि मुलाजिम अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहा है। ये वीडियो भी इनके किसी घरेलू मुलाजिम या फैमिली मेम्बर ने रिकॉर्ड की और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया और यूँ वीडियो वायरल हो गई। राहत फ़तेह अली खान ने इसके बाद 2 वज़ाहती वीडियोज़ जारी की। पहली वीडियो में एक नौजवान लड़का उनके साथ खड़ा है। वो इसका तारुफ नवीद हसनैन के नाम से कराते हैं और फिर बताते हैं ये मेरा शागिर्द है और उस्ताद के हाथों शागिर्द की मार कुटाई रोज़ का मामूल होता है। हम उस्ताद शागिर्दों को गलती पर फेंटा भी लगाते हैं और फिर प्यार भी करते हैं। शागिर्द इसके बाद उस्ताद से प्यार का इजहार करता है और फिर बताता है उस्ताद जी के पीर साहब ने पानी दम करके दिया था, वो बोतल गुम हो गई, जिसके बाद उस्ताद जी ने बड़े प्यार से मुझे फेंटा लगा दिया। जबकि दूसरी वीडियो में इस नाखलफ शागिर्द का वालिद नफीस अहमद भी साथ खड़ा है और वो भी सर हिलाकर उस्ताद और शागिर्द की इस शानदार रिश्तेदारी का एतराफ़ करता है। इन वीडियोस के आखिर में राहत फ़तेह अली देखने वालों से सवाल करते हैं आप लोग अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखें आप खुद कितने जालिम हैं। मैं राहत फ़तेह अली खान के इस शाहकार से नावाकिफ़ था। मुझे ये इत्तला उनकी वज़ाहती वीडियो से हुई। फ़ारसी का मुहावरा है अज़र गुनाह बतअज़र गुनाह, यानी आप जब किसी गुनाह की सफाई पेश करते हैं तो वो अक्सर औक़ात गुनाह से ज़्यादा बदतर साबित होती है। राहत फ़तेह अली खान के साथ भी यही हुआ। ये एक आम सा मारपीट का वाक़या था, मगर राहत फ़तेह अली ने वज़ाहती वीडियोज़ और फिर इन वीडियोज़ में तशद्दुद की वीडियो लगाकर इसे बैनुल-अक़वामी बना दिया और ये वीडियो अब राहत फ़तेह अली खान की वज़ाहती वीडियो के साथ देखी जा रही हैं। वज़ाहत से कबल इस वाक़े की व्यूज़ सिर्फ 81,000 थे, लेकिन वज़ाहत के बाद इसके व्यूज़ अब तक 12 मिलियन हो चुके हैं। लिहाजा जिसने भी राहत फ़तेह अली को वज़ाहत का मशवरा दिया वो ठीक ठाक अहमक था। ऐसी सूरत-हाल में खामोशी से बेहतर कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। दुनिया जहाँ के मशहूर और मारूफ लोगों को इस नौयत के वाक़यात के बाद खामोश और मीडिया से दूर रहने का मशवरा दिया जाता है, जिसके बाद इस नौयत की वीडियोज़ खबरों की रेले में बहकर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब मशहूर लोग वज़ाहत देते हैं तो वो वज़ाहत मनफी खबर को दायमी ज़िंदगी दे देती है और वो खबर इसके बाद हमेशा के लिए उनके प्रोफाइल का हिस्सा बन जाती है। राहत फ़तेह अली खान के मामले में भी यही हुआ। उनका अज़र गुनाह उनकी गुनाह से ज़्यादा बदतर साबित हुआ। दूसरा ये पता भी चल गया मौसीकी और गुलकारी के उस्ताद अपने शागिर्दों को सुर और संगीत की किस तरह ट्रेनिंग देते हैं। ये इनकी अना, इज़्ज़त नफ्स और इंसानियत को कुचलकर उन्हें मौसीकी सिखाते हैं। राहत फ़तेह अली जैसे उस्ताद अपने शागिर्दों को गले और हारमोनियम से नहीं सिखाते, जूतों और थप्पड़ों से सिखाते हैं और थप्पड़ों और जूतों से सीखे हुए लोग ज़िंदगी में क्या कमाल करते हैं ये जानने के लिए किसी लंबी चौड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा ये भी पता चल गया राहत फ़तेह अली के कोई पीर साहब भी हैं और वो उस्ताद को पानी दम करके देते हैं और वो दम इनकी किसी खुफिया बीमारी का इलाज है और उस्ताद साहब इस पानी के लिए इतने हसास हैं कि शागिर्द को जूतों से फेंटा लगा देते हैं। चुनांचे हमें फौरी तौर पर इस पीर साहब को खोज लगाना चाहिए जिसके दम की तासीर से रात जैसा नफीस इंसान जानवर बन गया और इसने अपने इस शागिर्द को फेंट दिया जिसने कल इनकी तरह उस्ताद बनना है। और चौथा ये भी पता चल गया बड़े उस्ताद शागिर्द को मौसीकी की तालीम के दौरान गलत सुर लगाने पर नहीं मारते, ये बोतल दाएं बाएं होने पर शागिर्दों को फेंटा लगाते हैं। बहरहाल मामला वो हो या ये हो, लेकिन राहत फ़तेह अली की वज़ाहत ढीली ढाली और गैर मुतासर कुन थी। असल बात सिर्फ इतनी है राहत फ़तेह अली को 2 बोतलें मिली थीं, एक उनके सराहने रह गई और दूसरी किसी शागिर्द ने उड़ा ली। उस्ताद जूता लेकर दूसरे की तलाश में निकला और उसने मुतवक्के मुजरिम को फेंटा लगा दिया। शागिर्द फेंटने के दौरान बार बार कह रहा था एक ही बोतल आई थी दूसरी नहीं थी, लेकिन उस्ताद की तसल्ली नहीं हो रही थी। ये सीन क्योंकि उस्ताद के आस्ताने पर अक्सर होता होगा, लिहाजा किसी मुतासरा शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर चढ़ा दी और यूं उस्ताद के अंदर छुपा हुआ खौफनाक उस्ताद दुनिया के सामने आ गया।
ہم انسان زندگی میں 3 وجوہات سے کام کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص امیر ہونا چاہتا ہے، دولت ہماری سب سے بڑی ڈرائیو ہوتی ہے۔ دوسرا، ہم میں سے ہر شخص مشہور ہونا چاہتا ہے، شہرت دوسری بڑی ڈرائیو ہوتی ہے۔ اور تیسری، ہم میں سے ہر شخص طاقتور ہونا چاہتا ہے، ہم بادشاہ بننا اور دوسروں پر حکم چلانا چاہتے ہیں۔ طاقت ہماری تیسری بڑی ڈرائیو ہوتی ہے، لیکن ایشو یہ نہیں ہم اپنی یہ تینوں خواہشیں پوری کر پاتے ہیں یا نہیں، ایشو یہ ہے ہم ان خواہشوں کی تکمیل کے بعد کیا کرتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے ہم انسان مشہور، امیر اور طاقتور ہونے کے بعد انسان نہیں رہتے۔ ہمارے اندر چھپے ہوئے درندے بڑی تیزی سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں، اور پھر ہم وہی کرتے ہیں جو میرے ہیرو راحت فتح علی نے کیا۔ ہم جوتوں سے بوتلیں تلاش کرتے ہیں اور پھر وضاحت کرتے رہتے ہیں۔ میں خوش قسمتی یا بدقسمتی سے طاقتور، دولت مند اور مشہور لوگوں میں رہتا ہوں۔ آپ یقین کریں، میں نے ان لوگوں کے ایسے ایسے چہرے دیکھے ہیں جن پر آنکھوں اور کانوں کو یقین نہیں آتا۔ دولت، شہرت اور طاقت کے بعد ان کے اندر کے درندے باہر نکل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلا مجھے ایک بار ایک طاقتور شخص نے بلایا۔ میں جب اس کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک دوسرا طاقتور اور امیر شخص اس کے پاؤں میں بیٹھا تھا اور طاقتور کے پاؤں کا مساج کر رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم گیا۔ طاقتور شخص نے کہکا لگایا اور کہا، یہ میرے بھائی ہیں اور یہ مجھ سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا طاقتور شخص نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں آج بھی جب اس شخص سے ملتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے، اور میں اپنے آپ کو یقین دلاتا ہوں میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اسی طرح 2.5 سال قبل میری ایک طاقتور شخص سے میٹنگ تھی۔ اس دوران ایک بڑی سیاسی جماعت کے ایک مشہور صاحب آ گئے۔ مجھے ڈائننگ ایریا میں بٹھا دیا گیا۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ کے درمیان صرف کپڑے کا پردہ تھا۔ میں بڑی آسانی سے دوسری طرف کی گفتگو سن سکتا تھا۔ سیاسی جماعت کے مشہور سیاستدان نے جب فرمانا شروع کیا تو میرے سارے طوطے اڑ گئے، جبکہ طاقتور شخص بھولے بن کر سنتے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا، چودھری صاحب آپ بھی ہمیں جوائن کر لیں، آپ کے ایک دوست یہاں بیٹھے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ میں اس شخص کا دل سے احترام کرتا تھا اور میں نے اسے ہمیشہ ہائی مورل گراؤنڈ پر دیکھا تھا، لیکن بہرحال میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ چنانچہ میں پردہ ہٹا کر اندر آ گیا۔ وہ صاحب اٹھ کر مجھے ملے، لیکن اس کے بعد یہ مجھے پھر کبھی نہیں ملے۔ یہ مجھ سے پکے ناراض ہیں۔ لوگ وجہ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ صرف وہ بتا سکتے ہیں۔ میں اسی طرح ایک بار ایک مشہور آدمی کے پاس گیا۔ وہ اس وقت یوگا کر رہے تھے۔ ان کی بیگم صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ صاحب نے ٹی وی بند کرنے کا حکم دیا، مگر بیگم نے شاید سنا نہیں تھا، یا پھر وہ ٹی وی میں زیادہ کھوئی ہوئی تھی۔ صاحب نے اپنی چپل اٹھائی اور تاک کر بیگم کو دے ماری۔ میں ان کے نشانے کی داد دینے پر مجبور ہو گیا کیونکہ اس نشانے سے بیگم اور ٹی وی دونوں آف ہو گئے۔ یہ صرف 3 مثالیں نہیں ہیں، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، اور یہ ثابت کرتی ہیں دولت، طاقت اور شہرت انسان کے اندر کا درندہ باہر لے آتی ہے، اور پھر وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو راحت فتح علی خان نے کیا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت سادہ اور آسان ہے۔ عاجزی اور سادگی 2 ایسی چادریں ہیں جو شہرت، طاقت اور دولت کی غلطیوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ لہٰذا آپ جتنے مشہور، طاقتور اور امیر ہوتے جائیں، آپ اتنے ہی سادہ اور عاجز ہو جائیں، آپ کے اندر کے درندے قابو میں رہیں گے، ورنہ طاقت، شہرت اور دولت انہیں آپ کے بدن کے پنجرے سے باہر نکال دے گی، اور اس کے بعد آپ راحت فتح علی خان بن جائیں گے۔ آپ بھی جوتے سے بوتل تلاش کرتے رہیں گے۔